Мы находимся в приграничном районе Лакон города Исфары, таджикской зоны. За этими стенами находится уже кыргызская страна. Как мы видим, это приграничное село. Первые пули или гранатометное или минометное нападение пришло на это село, на этот дом. И как мы видим, огонь до сих пор горит. И здесь, слава Богу, жертв не было, только вот пострадали скот и имущество. Таких домов, таких пулеметных, по таким пулеметным обстрелам в Лаконе произошло 5 домов, да? 5-6. Да. В этом селе где-то района 10 домов полностью были разрушены, и они нуждаются в полном восстановлении. این ساعتایی گدیت وای شدگی 12 روز شدگی کنین ها روزی روز شما در همین حال در کجا بوده؟ من اینجا کار رو رفته بودم سالی من به خبر شد که آقل خانه خوشخانه سوخته است من برام اومدم کار بیام اینجا همون ساعتای من اومدگینده گدیت نو بوده اینجا انزازنزک بلند ما دو سه کس اومدیم یک دکتر کی اومدیم بیام یک سالدات وای زخمدار و یه دکتر بسر کردیم و وای که ها پشتکش بسته وای که نوی سالنی شده ساعتای یا 12 یک گنده شده این ما اومدیم یک چازد برفتیم اون جنگنده نبود بعد این چیزاتون ندزدیدن نه این خیر شده کش نه اینجا سالدات بود رحمت ها